अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ़ एक छोटी सी सूरत जो कि सिर्फ़ 4 आयात पर मुश्तमिल है आपकी ज़िंदगी के हर मसले का हल बन सकती है। सूरह इखलास की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इसे पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ सकती हैं और मुश्किलात ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि इस बेहतरीन सूरत की वो ख़ासियतें जो न सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं बल्कि आपके दिल को सुकून भी दे सकती हैं। तो चलें शुरू करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ एक सूरत नहीं बल्कि एक हदायत है। जैसा कि अल्लाह पाक सूरह इखलास के तर्जुमे में इरशाद फरमाते हैं कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो ना किसी से पैदा हुआ और ना ही इसका कोई हमसर है। इस बात का मतलब है कि अल्लाह पाक को अपनी वहदानियत बहुत पसंद है और अल्लाह ताला को अपने साथ किसी का शरीक होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक हर गुनाह को तो माफ़ कर सकते हैं लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं कर सकते और ना ही करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला की वहदानियत का ये वाज़ेह सबूत है जिसका अल्लाह पाक ने ख़ुद कुरान पाक में ज़िक्र किया है और हदीस नबवी में आता है कि ये कुरान पाक की एक तिहाई सूरत है, यानी कि इसको अगर पढ़ें तो आप कुरान पाक के पढ़ने का सवाब हासिल कर सकते हैं और इससे आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता भी और कामयाबी का रास्ता भी अल्लाह पाक ने दिखाया है। क्योंकि सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है जिसको पढ़ने से ना सिर्फ़ हम दुनिया में बल्कि अपने आखिरत में भी और अपने रोज़मर्रा के मसाइल को भी हल कर सकते हैं। सिर्फ़ इसको समझने, इसको पढ़ने और इससे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सूरह इखलास के बारे में अच्छी तरह से उसके एक एक बरकत और उसके एक एक माली मुश्किलात से निजात और उसके मसाइल के बारे में हमें इल्म हासिल हो। सूरह इखलास पढ़ने से गुनाहों की माफ़ी मिलती है। इंसान अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है और अल्लाह ताला की वहदानियत का पर ईमान लाता है और उस पर यकीन रखता है और अल्लाह पाक इंसान के दर्जात को बुलंदी अता करते हैं और इससे आपके ईमान में मजबूती पैदा होती है। सूरह इखलास से आप मसाइल का हल भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी अगर ज़िंदगी में माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं तो रिस्क में बरकत के लिए आप सूरह इखलास का विर्द कर सकते हैं। जिस तरह से किसी ने बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि आपको क्या लगता है कि अगर कोई एक बार सूरह इखलास अपने घर में किसी जगह पर या कहीं पर भी बैठ के पढ़ेगा और कोई दूसरा शख्स उसके पास बैठा हुआ सूरह इखलास को 10 बार पढ़ेगा तो क्या 10 बार पढ़ने वाले को उसका सवाब मिलेगा, उसकी बरक़ात नसीब होंगी, उसके फ़ज़ाइल मिलेंगे? नहीं, अगर एक बार भी आप पढ़ते हैं तो उससे भी उसके बराबर ही आपको फ़ज़ाइल बरक़ात नसीब होंगी। इसलिए सूरह इखलास को कम से कम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर 3 बार पढ़ने की आदत बनाएं। क्यों? जब आप एक नशिस्त में बैठें तो 3 बार पढ़ें और इसी तरह से आप अपनी आदत को अपनी इबादत बना सकते हैं, क्योंकि इबादत की आदत पहले बनानी पड़ती है। आदत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब बैठें, कभी आपने 3 बार पढ़ ली, कभी आपने 10 बार पढ़ ली और इसी तरह से आप अपनी सूरह इखलास का दुरानिया बढ़ाते जाएं। नमाज में तो सूरह इखलास की फ़जीलत हर इंसान बंदे मोमिन को पता है कि हम हर नमाज में 5 वक्त की नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं और जैसे जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में दाखिल हुए, कदम रखा और अपने बच्चों को बताया कि सूरह इखलास की फ़जीलत, तो ज़्यादातर हमारे बच्चों की कोशिश यही होती है कि नमाज में सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ी जाए। तो ज़्यादातर लोग, बड़े लोग भी सूरह इखलास को ही अहमियत देते हैं और क्योंकि वह आसानी से याद हो जाती है, पढ़ लेते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जाने अनजाने में और अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करते हुए अगर आप रोज़मर्रा की मुश्किलात के हल के लिए सूरह इखलास की तादाद को मख़सूस अंदाज़ में तिलावत करें तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है।
کیونکہ زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، اور اگر آپ کو صحت کے مسائل ہیں تو صحت کے مسائل اگر آپ کی زندگی میں شامل ہیں جس کی وجہ سے آپ بیماریوں کا شکار ہیں، جسمانی تکالیف کے حل کے لیے آپ سورہ اخلاص کا ورد کر سکتے ہیں۔ آپ روز کی بنیاد پر 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں خود یہ اپنے ساتھ ورد کو، وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور روز کی بنیاد پر 100 بار، اور اس کے مجھے بہت سے فضائل اور برکات نصیب ہوئیں۔ اسی وجہ سے میں سب کو کہتی ہوں اور آپ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو روزمرہ کی بنیاد پر شامل کیجئے۔ اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے ایمان کی پختگی آپ کو محسوس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ہر مسلمان، کامل انسان، کامل مسلمان پہ جب سورہ اخلاص کا اثر نظر آتا ہے تو آپ کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے، دل کا سکون بھی ملتا ہے، اور سورہ اخلاص دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہت بہترین صورت ہے۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، اس میں ایک تو انسان حسد کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور آپ کو ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ اپنی ہر بات، ہر راز، ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں روز کی بنیاد پر، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور آپ کی زندگی بہتری کی طرف جاتی ہے تو ان سے آپ کی بہتری برداشت ہی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ آپ کو مسائل سے دوچار کر سکیں، لیکن اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ہر ٹائم ان کے دماغ میں آپ کے لیے وسوسے، برے خیالات اور شیطانی تراکیب آتی رہتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے ان سب مسائل کے حل کے لیے سورہ اخلاص کو سمجھیں، اس کو روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائیں اور اپنی عادت کو اپنی عبادت بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آپ بہتر محسوس کریں گے کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں ان تمام مسائل کا حل ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص خود بھی یاد کیجیے اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اور اپنے ارد گرد بھی یاد کروائیے۔ نہ صرف اس سے مشکلات کا حل ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، ذہنی سکون، ذہنی تسکین، اور زندگی میں راحت آئے گی، تقویٰ اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے پہ اور ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین سلوشن ہے۔ اس لیے روحانی وظائف میں سب سے پہلے نمبر پر دعا اور استغفار کے بعد آپ کی زندگی میں سورہ اخلاص کا بہت اہم کردار ہے۔ اس لیے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے اور باقاعدگی سے اس کی تلاوت کیجیے۔ اس سے آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں سورہ اخلاص کی برکت سے نواز اور ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مزید روحانی رہنمائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اور راز بھی معلوم ہو سکیں۔ اور آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید روحانی موضوعات پر ہم اچھے طریقے سے بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطانوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ زندگی نے وفا کی تو ضرور حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔